ओम शांति अपने शांति नो बारह को बहुत होगा सगळे शांति होती है बोला तो बैठ जा मोबाइल बंद कर दे जरा से पाटा कोई शांति ओम गणेशाय शांति ओम सगळे शिवाय सातवं देवताय शांति ओम कोई घंटा का शांति कोई घंटा छिपे এখানে ভালো মানছে এখান দিয়ে ভালো মানবে चल গুড तो छोड़ा डाला था ভাই ও ভাই একটা ভিডিও বানিয়ে বড় ছোট ছোট বানিয়ে না ছোট ছোট করে বানিয়েছি একটা অনেক বড় বেনে গেছে তো বলতে কি ছিছে बोलो दी जाती এত বড় নিয়ে আসনি নাকি এনেছে মিষ্টি নিয়ে এসেছে রসগোল্লা এনেছে রস না কাটলে ना उन्हें कल से बोटा कर दिया খাবো যাবে কেমন প্যার মারা বজন তো তক यहाँ नारे के मनो बेटी ले ले हुआ हैं बेटे में बच्चे वो तो ठीक बात है ले जा ले चाहिए बाजी को ठीक है खाओ था ले के सीधे दीदी क्या होगा घाटी में तो ठीक है सब ठीक है सब बस सीधे दिस প্রথমে দিয়ে আসছে সেই ঠাকুর খাই না ঘরে জল না খাইলে চুল যাবে বুঝছ না কি ঘরে জল কি হবে এত মাথা নাড়াবে এক জায়গায় হবে না অনেক জায়গায় হয়ে যাবে হ্যাঁ ও মাথা খুব নড়াই যে কাজলটি দিতে দেয় না কাজলের ফোঁটা 4-5 জায়গায় নেয় একটা গণেশ আর একটা লক্ষ্মী কাজলের ফোঁটা 4-5 জায়গায় নেয় চা 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 দুধ চা নি চা দুধ চা বানা ভালো